सभापति रोहित राय महोदय एवं आम संगठन मार्गदर्शक मनोज राय महोदय एवं रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर बड़ भाई अशोक लेखा महोदय और समस्त को अनुरोध करुच्ची शहीद भगत सिंह फोटो चित्र में पुष्पमाल्य और दीप प्रज्वलन कर। जय हिंद। अनुरोध वक्तव्य रखा सहित रिपीट करेंगे। जय हिंद। कौन क्रांति किसी क्रांति क्रांति आपण शब्द ना क्रांति कौन कर जय हिंद आप बस 100 लोग निजर आप निजर भयस यदि बाहर करेंगे आप कौन करेंगे क्रांति कौन करेंगे जय हिंद दैट्स गुड दैट्स फाइन दैट्स वंडरफुल। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद करो कुर्बानी। हमें समझते हैं कि कुर्बानी को याद करें। रेस्पेक्टेड फाउंडर Ansu President, Ex-Servicemen Association, Mr. Rohit Rai. Dr. Ashok Kumar Lekha, FMO National Secretary, Veterans India Sports. Veterans India जो है Veterans India nationalism और patriotism दिनों राति काम करुच्छ। आमर ओडिशा रे रिप्रेजेंटेशन करछन आपण समस्त नाम जानि छन दिलीप इज आवर पेट्रन ऑफ ओडिशा। लाइकवाइज ओलंपियन एंड अर्जुन अवार्ड इन ऑल 36 स्टेट्स। काहे कि आपण कहूची जे दीर्घ 3 वर्ष है अर्गानाइजेशन सहित काम कर 36टा स्टेट ये भद्रक माटी जन्म चरमपाल हाईस्कूल पिला गोटे ग्राम कहीं मुझे मंचासीन समस्त विषय आप जानी 30 सेकेंड्स मो विषय कहि मो काम सहित मुझे सहित कनेक्टेड करदेवी भगत सिंह को मन जन्म होती आज मो अंतरराष्ट्रीय स्तर स्पोर्ट्समैन नेशनल अवार्ड 2 टाइम्स 11टा हिमालय 11टा माउंटेन पीक चढ़ फिजिकल एजुकेशन देश भरी मु क्रांति कर चलती स्पोर्ट्स बर्तमान देश में समस्त स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन यूजफुल हो जाए कहीं ये किए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आसला एंटी करप्शन काम करप्शन टा ग्रासरूट लेवल में दिस एक कामटा मुझे स्पोर्ट्स यू स्टार्ट करी भद्रक कॉलेज चैंपियन केमुझर कॉलेज चैंपियन धीरे धीरे बर्तमान टाइकोंडो स्पोर्ट्स रे वर्ल्ड पूरा एजुकेशन फुल एजुकेशन दे सारी आ इंडिया सब मात्र 100टा मास्टर जादरे मु पढ़ा मु कहीं कथा कहूँ देशर जातीय पताका केवल 2 लोक जड़े होती स्पोर्ट्समैन से वंचित भाव से निज देह रैप करें आउ जड़े होती एक्स-सर्विसमैन से मरला से जातीय पताका देहरे सी
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୁଁ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଦେଇସାରିଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଯେତେବେଳେ ସରି ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ଏଲିଜିବଲ୍ କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଉଛି ୱାର୍ ଭେଟରାନ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଁ କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ରେ ବି ଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ କାମ କରୁଛି 20 ବର୍ଷ କାର୍ଗିଲ ୱାର୍ରେ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରି କାମ କରୁଛି ଆଉ 36ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଜି ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଆସିନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଲରେଡ଼ି ଭାଇ ମୋର ବହୁତ କହିସାରିଲେଣି ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ଭାଇଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ହାତ ଧରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉର୍ଜା ଆଇ କୁଡ୍ ସି ସିତାଂଶୁ ଆଣ୍ଡ ମନୋଜ ସାର୍ ତ ସେଲ୍ଫ ଏନକରେଜିଂ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱିଲ୍ ବି ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିବେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ମିଶେଇକି ବି 35 ବର୍ଷ ପରେ 8 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକକୁ ମାନେ permanently ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ it's wonderful to see that there is such a mass of people in Bhadrak who love patriotism and nationalism and wanted to work like a warrior like Shahid Bhagat Singh. You can clap yourself for that. You will put on an applause for yourself that you are here. There are few of them who are really trying to do something for the society. That's most important. I learned somewhere that ask not what country has done for you, ask yourself what you have done for the country. And lovely to see such a mass of young people in the morning and trying to remember. I have never seen this. My mother is doing a great job, really, because I have never seen, I have traveled all over India, I have never seen such a grand function happening like this. Question is not happening. Question is, देखो ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭାଷଣ ଦେଇସାରିଲେଣି ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି ଖାଲି ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଭାଷଣ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ କାମ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାବିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ କଣ କରି ଯାଇଥିଲେ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ମନେ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ କୌଣସି ବି ବୀରଙ୍କଠୁ କାହିଁକି ଆଜି ସମୟ ଆସିଯାଇଛି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସମୟ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାଗିକି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ନିଜର ଯୋଉ ଅଧିକାର ସେଟା छीन के ले लियो ऐसे नहीं मान लूंगा छीन लूंगा अगर मेरा अधिकार है तो ये एक बहुत बड़ी बात है one of the great things that it has become in the youth and I really rejoice in this age many people do many wrong things and you are sitting for a grand great things for the society of Bhadrak and that to remembering such a great leader Shahid Bhagat Singh भगत सिंह गड़े क्रांतिकारी से जो जिनसे को चाहिए से जिनसे से बोले he never went through the normal path he went through the abnormal path that means what when you are in this Shahid Bhagat Sena of Bhadrak you will not have a easy life that's true sir give a good round of applause for him that he has put such a great grand place for you to talk about yourself for the society give a good round of applause for that's fantastic thing आज भाषण समय नुहे आज कर्म समय आमे काम करिबा आमे काम को ग्रासरूट लेवल गाँ को नहीं गाँ रु आमे जन्म होइतले गिलिदंडा सेठी टोटली जो भूलिगला आमे गाँ को नहीं आज जो मु स्पोर्ट्स रो थीम बनेछि जो पे मते पद्मश्री अवार्ड में पठाइतला मना सेथिया सेटा हो जो लिखिछि कॉन्स्टिट्यूशन का लिखिछि स्पोर्ट्स रो से होछि आमे गाँ गाँ रे खोजिबा सेति पे भारत को स्पोर्ट्समैन मिलुना एथि पे मिलुना कि आमे जो बनेई दउछु जो मानकर पैसा छै से कोन खाइतो जा पर पैसा नै जो गाँ रे खेलुछथि से माने फेडरेशन कोन जाने सोसाइटी कोन जाने से माने जो खेलुछ से खेल पाई खेलुछ आमे खिलाड़ी को खोजियो पड़ियो गाँ से आमे गोटे टैलेंट एक्विजिशन प्रोग्राम आमे वेटरन्स इंडिया स्पोर्ट्स प्रोग्राम मोर मोस्ट ऑफ द पीपल इज ऑल ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड आमे मोस्ट ऑफ द पीपल आमे कोन बोलते जे अर्जुन अवार्ड ओलंपियंस माने आम ऑर्गेनाइजेशन रे कोन तांको आनी छी सेमान को पूरे सेमान को मार्गदर्शन रे वी वुड वांट टू डू
ready for it. आपण माने भी सेमिति शहीद भगत सेना and that means soldier of Bhagat Sena. You have to be different. You should be ready to take those bullets in your chest. It's a soldier. Secret line. Have you feel it? Recently one question came to me. Asked one reporter of Rajasthan Patrika asked me why the gold medal is not coming to India. I told the problem is so far whatever the gold medal came to India, it was all of them are from army or air force or some kind of defense services. That means what is the problem? Problem is attitude. Soch the problem, thinking the problem. When Neeraj Subedar Nuresh got the medal, I told, see, again you wanted army to rescue you. Everywhere you want that army to rescue you in the borders. Everywhere you want that army shooting the bullets. Even if in the sports field also you want gold medal in the Olympics by soldiers only. Why not you? Why you are enjoying it? Why not you have attitude of a sportsman who can make the gold medal for India? Then I recommended that, even I recommended to Mr. Kiran Rijiju also that you should have 3 months of defense training compulsory for national sportsmen. And even actually the government of India should do defense training compulsory for every family. At least one person in a family like China and other countries. ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏତିକି ଲୋକ ନୁହେଁ ସେ ସମୟରେ ପୁରା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରକବାସୀ let's have that kind of drive, that kind of moment. Let's create, every one of you should create that kind of movement, not Mr. Sitanshu. Every one of you should be like a brother. You should not depend upon that only Sitanshu sir will do and will not. You have the mentality of take the things to the grassroots level. Take it down to Nishchita. One day will follow you. Jai Bharat. Thank you very much.